Le coronavirus. Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Assalamu alaikum, mahali popote mlipo, karibu kufuata taarifa ya habari katika lugha bora tukufu za Kiswahili. Moja kwa moja tufungula ukurasa wetu wa habari, tujielekeze kwenye tarafa Manika, huku tuwajulishe kuwa barabara Mangi inafunua kuharibika kwake. Barabara hiyo sio nzuri tena kwa matumizi ya gari. Ni hapo raia wa sehemu hiyo wanapiga yowe kwa viongozi ili barabara ipate kurekebishwa. Namna inavyokuwa mengi tutaifuata katika ripoti yake Fisto Salumu. Mangi ndiyo mkoa moja tu yenye kutokea pale Rond-Point Mwangeji. Wakati hile barabara kubwa ya LDK ni yenye kufungwa wala yenye kumbwa na shida. Kwa mshangao ni yenye kwenda kuharibika kila siku ijayo, na sehemu yote kunapatikana mashimo tu, na kubulula gari hile sehemu inakuwa vigumu sana. Hakuna hata kuheshimu kodi ya barabara. Kama vile hii gari ndogo ya Karina ni yenye kuzama hii sehemu saa 2 kupita, na inabidi msaada ya watu kuisukuma juu ya kutoka pa hii sehemu. Kitu hile iliweza kutuma wadereva wengi wa hii mkoa kukimbia na kwenda kwanza kutumika kwenye Rond-Point. Ni hole sana. Are basemaka koma bataweza kupeleka are Mumangi, na tulichika kwenda Mumangi, tumechika kwenda mule, lakini ita ya barabara ya Mangi aipermettre tena chez basofa koma kupatike ile barabara. Tunaanza kujiretrouver sasa koma tunaanza kukimbia ile are, tunaanza kuzunguluka sasa mbarabara. Mwavini Mange tunakimbia mo, problemu ni ya barabara paka haina nyanya. Barabara isha kuchumbuka sana. Tunaona motoka saa utu tumavoiture, utu makarina pa kupita pale ni problem. Donjesha kwa labika ifasha kuna namuna. Mbele mkipo inalabika hivi sasa mvula tutafikia wapi? Ni ya Mangi. Hii hali ya barabara inakuwa vigumu sana kuwafanya kazi wengine kuchapa kazi kama kawaida. Magumu ile tuko nayo mo parking. Hii parking tunaanza kutumika kwa mataxi. Niko naenda vers ville. Maintenant mimi nakao kurande compte que mataxi ya mingi unaenda na kunikimbia. Papa solution alisema mnetoka yote yende Mumangi. Mare yote yende Mumangi. Mais ba chauffeur barikuwa basha kwanza respecter ku ya Mumangi. Hapa tuko nasema papa ba chauffeur bote bananikimbia konteni ya nini balabala. Unamuuliza chauffeur nini yaonekana mare? Oh bioma binaweza kunilabika vya vina kutema kuta mingi. Maintenant mare tunaka kurande compte que bya kweli ba chauffeur beko na nini na raison. Hapa niko pare hapa misha kuikala mimi nachunga motoka. Depuis busubuhi motoka moya moya njoo kunaenda muvili na rudia mimi naichunga pale motoka. Tanke vraiment kule kubalabala kule. Kuko madanger ya mingi sana. Papa mwenyeji tomare barabara. Tuateze sana barabara. Barabara pasuka mbaya. Batuangalie kutusa. Zahura hama urgence ndiyo hiyo, na msaada ya waziri jimboni ule anahusika na mambo ya mabarabara itaweza kuwa ya muhimu kabisa kwa wakahaji wa mkoa Mangi. Kazi ya kunenepesha andaki ama tinele inazidi kuendelea kwa mkasi mkubwa, sababu imebaki tu siku 7 andaki hii ipate uzinduzi wake, na itazinduliwa mnamo tarehe 30, na ni siku kuu ambao wakongomani walipewa uhuru nchi kutoka mikono ya Wabeleji. Namna inavyokuwa tufuate ripoti. Hii hama inapikwa inamaanisha makazi inakuwa kumwisho, na hiyo ni handaki ile ilinenepeshwa juu ya kuepuka msongamano ya magari hii sehemu. Na utaweza kuona eneo kubwa ni yenye kutiwa lami na yenye kukabuliwa pakati. Peluzi ilisha kupandwa na mapambo ingine na kila mtu heko mukazi.
Hapo tunachopa sana. Hii kazi inabakia ni kazi ya maplaquette na magarde file bako naweka na kaburimbo kipande ile ilibakia mliona. Kesho tutaisha ile kaburimbo yote ile kipande ilibakia. Je pense que kazi mnene tunabakia nayo na hii tuna venta na finissage sapisha. Hii makazi ilisaidiwa kiuchumi na serikali ya jimbo ya Lualaba. Nitaomba kubantu bote bakongole bantu bote balwalabe tunapaswa kuchunga kitu yetu propre ile gouvernement provincial inatupatia. Kutokana na masemi yake liwali wa jimbo ya Lualaba Richard Muyej Mangezmas, hii fasi itawezwa kuzinduliwa mwisho ya hii mwezi ya 6. Kata Kamanyola inafaidika na mwanga wa umeme. Wakaji wa sehemu hii wamefurahiwa sababu wamefanya miezi 5 bila mwanga wa umeme. Ni hapo wameona umeme tena kuwaka ndani ya manyumba zao, kwao imewapatia furaha. Namna inavyokuwa, tuifuate ripoti. Courant bari rétablir, je crois tu as initié un mois tout va à peu près dans 2 semaines, mais quand même ça va. Mais à part toute ma interruption ya centrale, mais ligne yetu hatuna problem zaidi. Kufanya pepre kama ni 5 mois atukue na yenye de l'estage na moto yenye ikukuye. Mais pour ce moment de l'estage kwa ni shiku moya mais 2 jours na moto. Le problème à moto, tu remarqué moto banarudisha en tout cas ba mwile avuni kasha kuku barifurahi banangasia en tout cas gouvernement vile babasaidia problème ya moto napata solution kuko. Moto unafaa paka inakuya inenda 5 minutes. Inenda 2 minutes inenda ba tuangalie ko problème à moto juu sinon mie ça d'après mie nikumenezee kazi yangu na dependre na moto hivi mshina na moto msitumike kama niko na moto njoo unaona na mie namna ya kuishi na jamaa yangu. Nchi zote pia taifa zote inabidi kutumainia administrationi ya umma ama fonction publique. Hiyo ni mada ya kusherekea kwa sikukuu hiyo ya administrationi ya umma, na ilitungwa na Umoja wa Mataifa ili kuweza kuimarisha sekta hiyo. Namna inavyokuwa, tufuate ripoti. Jengo kama nyumba iliyoachwa baada ya mzozo wa silaha. Hivi ndio mlango la jengo la huduma wa umma ama fonction publique unavyofanana. Katika mapokezi, kiti cha zamani cha benchi la mbao linakukaribisha kabla ya kuona fazi. Vikaratasi vya wafanyakazi vinakuwa na wekewa. Hiyo ndiye picha ya huduma ya umma ama fonction publique hapa Lualaba, na uko magumu ni nyingi. Tellement que quand j'ai touché à kuipenda sana en tant que fonctionnaire, malgré ma difficulté pour l'hôpital Lualaba, depuis qu'on est en province, on a seulement tout na mateso sana qui par rapport par le pourquoi le grand Katanga. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe au juste. Bon, tout le fourrage d'une cage touché à kuitika, jeunesse yote tunapitisha mkaji, on est obligé na ile mieti yetu l'État naturipaka. Et nous, nous par vie, mais nous estimons qu'avec le temps, parce que le problème c'est que jeune, wafanyakazi wa huduma ya umma ama fonction publique wanaweza pia kupatikana mserikali na ile kupitia ile banaita mkifaransa détachement. Recrutement inakitaka banafaka publicité. Comme ababa jeune na mimi, banafanya publicité en ligne. Na bale basha kwenda kwenda bale tukipeleka mu Desembre. Donc publicité na fanikana ni kama kuna kwa vacances. Donc ça veut dire que kwenda retraite, kuna kwa vacances, on constate kuma cadre organique. Huduma ya umma ama fonction publique imebaki tu kama mzazi masikini lakini na watoto watajiri. Fonction publique iko tu sa njoo ya kumwisho ya liste, haina na prestige.
batu biko nakimbia fonction publique biko nenda mu ma privé. En principe batu barapashi kukimbia ku privé biko nakimbilia mu fonction publique. Mais lakini kitu kimoja utaona kama unafika mu bureau ya fonctionnaire utapata mungo tout ça mu buchafu ma désordre amuna atakich ya kabaila. Mais kama unaenda kufika ku nyumba ya fonctionnaire eko naishi mu luxe ya kweli kweli. Alors à ce moment-là, il faut l'État faire une réforme. Apate encadrer très bien fonctionnaire pour que il est quasi fonctionnaire qu'on afanya ashimu dépouiller l'État. Ishaanze kumfanya sasa eko na muiba l'État, eko na jiservir yeye mwenyewe. Kwa muda mrefu, serikali imekuwa ikifanya kazi ya kurekebisha vifaa vya kiutawala kwa kutoa mwito kwa wafanyakazi kutoka ujana. Ulimwengu unasherekea sikukuu kimataifa ya wale wanaogawa viungo vyao ama organ, na lengo la mkutano huu ya sikukuu hiyo ni kwa ajili ya kuwaunga mkono na kuwatia moyo wale wanaojitolea kwa ajili ya wengine. Namna inavyokuwa tofauti. Ripoti. Kupokea kipande ya mwili ya mtu ni ile banasema don d'organe mu Kifaransa, lakini kwa kujua kusema kupokea kipande ya mwili ama organ ya mtu ni wakati mwetu mwenyewe anakuya na lazima ya kubeba kipande kimoja cha mwili cha mwingine paske yake haitumike tena mzuri, na ni mwili mukadre banaweza kubeba kipande ya mwili na ni zaidi inakuwa roho ama moyo, na ingine wanakuwa wanabeba ni rein. Sijue kwanza rein Kiswahili ni nini, mais rein tunajua shesi wote kwenye kunafanyika ni koyo. Ile ndio wanaweza kukamata kuweza kukabula mtu mwingine mwenye anakuwa nayo lazima sana. Na hapa petu Lualaba si kwa haiyakuwa na fanikio, ni yenyewe makazi inalomba mamoyen na tekniki ya yulu. Hapa petu bado tunakosa ile mamoyen ya kuweza kufanya ile kazi. Makonsekansi haiwezi kukosa, lakini mbele ya yote banapimaka njoo kujua eske mwenyewe kati ya watu wawili banaweza kugawanyana vitu. Vile tunaweza kufanya tunafanyaka zaidi njoo ya damu, na ni vile nayo inaweza kufanyika njoo ya maorgani ama vipande ya mwili vingine. Avant ya kumpatia mtu faut d'abord kuipima na kujua kusema watu wawili weko compatible, wanaweza kujigawanya vitu fulani ya mwili yao. Na ni kule unaweza kutosha kipande ya mwili, inaweza kuwa rein, inaweza kuwa roho ama cœur, kwanza kuitosha na kuipatia mtu mwingine. Na consequence inawezekana kwa hapo kama kazi haifanyike vizuri. Vital Kamerhe huyo ni direkta mkuu wa ofisi yake rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa sasa anapatikana huko jelani na ameapizwa kwenye kifungo cha miaka 20 na kufuatana na atatumikia jela miaka 20. Na kufuatana na hayo watu wengi yote inatoka mu sheria ya nchi yetu kama mubitabu. Kama bana kukondane kuma travaux forcés, en principe ule legislateur wetu il fallait anasema hii pen kama bana condamné utaitumikisha hivi na hivi na hivi, bana kusumetre kuma travaux moya hivi ya kunguvu, comme on dit travaux forcés. Sasa vile legislation yetu ou legislateur ashikuletake ile loi inapaswa kudetermine namuna ile pen itafanyika, njo kule ba juriste na ma jurisprudence yetu ma doctrine inakuya kusema kama bana condamné kuma travaux forcés utabakia mu prison. Kama nakonesha par exemple miaka 5 ya ma travaux forcés, abata kupeleka kwa mashamba, abata kupatia kukupu anze kukupe bila kifakia, anze kifakia payua ikuye sa travaux forcés. Hapana, utabakia mu prison ile wakati kama inenea unatoka. Ni difficulté iko mu legislation yetu, mais tunaamini ya kusema hii ma institution ikwako masiku za mbele bataleta ile ma modalité namna kani inapaswa kutumikisha ile peine ya travaux forcés. Ni kupitia habari hii ndio nagonga msumari wa mwisho kwenye taarifa yetu ya habari. Shukrani za dhati iwarudilie mali popote mlikuwa mkitufuata. Kwangu mimi ninawaga, kwaheri.